भी मोर तो पुओ झील कि ना तुम पुटे जब जन्म हम मत से पुटा को दब तुम तुम बड़ पुटी को मत दब यहाँ कथा थिला आज्ञा जटायु आउ दशरथ भितर पाखरे कैकेयी अच्छा सत्य कला बेले कहीं कैकेयी रथ चालना करुले रथी रूप में बसी दशरथ जो शनिपुर को जाते शनि सहित युद्ध करने समय कैकेयी रथ चालना कर दशरथ अच्छा रथ रथी रूप शनिंकर कोप दृष्टि रजु छिड़गला पड़गला रथ जटायु धारण करते तेणुक मैत्रता है कैकेयी जानी जिते बेले कौन जाइए शनिपुर को ना राज्य वर्षा हो नाला वर्षा होनी बोली शनि की पचार जाइए शनि कोप दृष्टि अयोध्या वर्षा हो नाला उपस्थित मोर पंडित बंधु जिते बेले शनि कहले हे दशरथ तुम उपर मु संतुष्ट अच्छी तुम ऋषशृंग को वर्ण कर तुम राज्य वर्षा हम तुम यज्ञ टे कर ऋषशृंग को वर्ण कर निश्चय तुम वर्षा हम जिते ऋषशृंग आसिले वर्षा तो है तापर गोटे यज्ञ तैयारी कले कि यज्ञ ना पुत्रष्टि यज्ञ हेले आमे घरे गोटे जदि उत्सव करिया बंधु बांधव को डाकिया ना नहीं घरे जदि उत्सवटा हो बंधु बांधव को डाकिया निश्चय सबु जाक बंधु बांधव को दशरथ डाकिले मैत्र जटायु को मध्य डाकी सेतल समय है कौन हेडी शुणु आगे मोर पंडित जन शुणु आगे मो पंडित जन अति सुंदर विषय करिबा वर्णन समस्त जे राजा निमंत्रण कले समस्त बंधु बांधव आसिले ऋषशृंग बाबूरे यज्ञ करिले से यज्ञ रुजे अन्न बाहरिले यज्ञ चरुजे अन्न बाहरिला ऋषशृंग एमंत कहंती होला ऋषशृंग एमंत कहंती होला अच्छा पुत्रष्टि यज्ञ जो चरुअन्नटा बाहरिला आगे से चरुअन्नटा दशरथ को देले ऋषशृंग कहले हे राजा एटा नब तुम स्त्री को दब आपको पान कले से गर्भवती हम ए कथा जिते जानीदे दशरथ राजा मनरे विचार कले मु सत्य करी मोर मैत्र सहित मोर बड़ पुत्रटी को दवाई मोर तो संतान संतति हेलेनी ए यज्ञ चरुटा मु मैत्र को देवी मैत्रंगर पत्नी पान करी गर्भवती ही पुत्रटी जन्म करिवो दशरथ ए प्रकार चिंता कले ऋषशृंग अछंती डाकिले जटायु मैत्र को कहले हे मैत्र मु सत्य करी संतान तो दे पार्लिनी ए यज्ञ चरुअन्न बाहरिला ए चरुअन्न नियो तम स्त्री की देले से गर्भवती गोटे संतान जन्म करिवो सेते बेले जटायु जे बोइले वचन कौन एहा मु नेबी नाही सुनो हे राजन अच्छा एही भागटी नहीं पुनी तुम पत्नी की जे दब तुम पत्नी पान करी गर्भवती हेब से गर्भ संतान को मते अर्पण करिवो देखंतु पुराण कुआडा मोड़ दो माने किमिति नौचे पुराण देखंतु आगे पुराण अछि कुआडा आमे बुझुचे कुआडे चरुअन्नटी जेते बेले देले जटायु को जटायु सेतले मना करि देले हां बोले ए चरुअन्नटी नियो तमरो बड़ स्त्री को दियो सी जो पान करी गर्भवती हेबे से गर्भरु जे संतान जन्म हम से संतान को आपण मते देबे ए कथा जेते बेले कहि देई चंदी आज्ञा जटायु दशरथ कले कौन कौन से यज्ञ चरु को दशरथ दुई भाग करदेले बोले गोटे भाग देवी मोर बड़ स्त्री की अच्छा कौशल्या को से पुत्रटा को देवी मोर मैत्र को हाँ द्वितीय भागटा देवी कैकेयी को से पुत्रटा मो पाखरे रहिबो मोर कुल उद्धार हबो मोर मैत्रंगर मध्य कुल उद्धार हबो एमंत विचार करी दशरथ राजा कौन कले अरे दुई भाग दे चरु अन्न कले दुई भाग दे चरु अन्न कले दुई गोटी रानी की समर्पण कले दुई गोटी रानी को समर्पण कले दैवर कथा के करिवो आन ये समय रे एक चिल्ल आसिला जान अच्छा चरु अन्न को जाई झांप देला चरु अन्न रे थंटरे धरिला आकाश मार्गे उड़ी उड़ी गला अच्छा शुणु आगे मो पंडित जन दुई भाग दुई पत्नी करिले ग्रहण
ଆଉ ଏକ ଥଣ୍ଟରେ ଚରୁ ଅନ୍ନ ଗଲା ସେ ଚରୁ ଅନ୍ନକୁ ଯେ କିଏ ଖାଇଲା ये से ସେଠାରୁ କିଏ ପୁଣି ଜନ୍ମ ହେଲା अच्छा ସେଠାରୁ କିଏ ଏବେ ଜନ୍ମ ହେଲା କୌଶଲ୍ୟାକୁ ଭାଗୁଟେ ଦେଇଦେଲେ କୈକେୟୀକି ଭାଗୁଟେ ଦେଇଦେଲେ ଦି ଭାଗ ହେଇଗଲା ଚରୁ ଅନ୍ନକୁ ଆସିକିରି ଚିଲ ଯେତେବେଳେ ଝାମ୍ପିକିରି ଧରିକିରି ଯାଉଛି ଆକାଶ ମାନଙ୍କରେ ସେ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ଯାଉଛି ଏମନ୍ତ ସମୟରେ ହଉଛି କଣ ଦାସୀ ପତ୍ନୀ ଆସିଲେ ଆଚ୍ଛା ଦଶରଥଙ୍କର ଦାସୀ ପତ୍ନୀ ହଉଛନ୍ତି ସୁମିତ୍ରା ଆଚ୍ଛା ସିଏ ଆସିଲେ କୌଶଲ୍ୟାକୁ କହିଲେ ନାନୀ ତମର ଏତେ ମୁଁ ସେବା ଶୁଶ୍ରା କରୁଥିଲି ତମର ଗୋଟେ ସନ୍ତାନ ହବ ଆଉ ମୋର କଣ ହବନି ମୋ ଉପରେ ଟିକେ ଦୟା କର ସେତେବେଳେ କୌଶଲ୍ୟା କହିଲେ ଠିକ ଅଛି ଭଉଣୀ ମୁଁ ଯଦି ଦେବି ଆର ଅଧା ଭାଗ ତୁମକୁ ଦେଇଦେବି କିନ୍ତୁ ତୁମେ ସତ୍ୟ କଲେ ଦେବି ମୋ କଥା ଯଦି ତୁମେ ଗ୍ରହଣ କରିବ ସତ୍ୟ ଯଦି ରକ୍ଷା କରିବ ତାହେଲେ ମୁଁ ଦେବି ସେତେବେଳେ ଦାସୀ ପତ୍ନୀ ସୁମିତ୍ରା ସତ୍ୟ କରିଦେଲେ ତୁମେ ଯାହା କହିବ ତୁମ କଥା ମୁଁ ମାନିବି ବୋଇଲେ କଣ କହିଲେ ସେତେବେଳେ କୌଶଲ୍ୟା କଣ ଏ ଯୋଉ ଭାଗଟା ଦେବି ତୁମେ ପାନ କରିବ ତୁମ ଗର୍ଭସ୍ଥ ସନ୍ତାନ ଉତ୍ପତ୍ତି ହେବ ତୁମ ଗର୍ଭସ୍ଥ ସନ୍ତାନକୁ ମୋର ପୁତ୍ରର ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ଦାସ ଭଳିଆ ସେବା କରିବ ମୋର ପୁତ୍ରର ଦାସତ୍ୱ ସ୍ୱୀକାର କରି ଦାସ ଭଳିଆ ସେବା କଲେ ତାହେଲେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଏ ଚରୁ ଅନ୍ନ ଅଧା ଦେବି ସୁମିତ୍ରା କହିଲେ ଠିକ ଅଛି ଦିଅ ମୋର ପୁତ୍ରଟେ ଜନ୍ମ ହଉ ଦାସ ସିନା ହଉ ମୋର ପୁତ୍ରଟେ ଜନ୍ମ ହଉ ତେଣୁକରି ଅଧା ଚରୁ ଅନ୍ନ ଦେଇଦେଲେ କୌଶଲ୍ୟା ତାକୁ ପାନ କରିଦେଲେ ସୁମିତ୍ରା ପାନ କରିନାହାନ୍ତି ଆହୁରି ଖାଇବେ ଖାଇନାହାନ୍ତି ତାପରେ ଗଲେ ପହଞ୍ଚିଲେ କୈକେୟୀ ପାଖରେ କୈକେୟୀକୁ ମଧ୍ୟ ସିନ୍ଧିଆ କହିଲେ କୈକେୟୀ କହିଲା ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଦେବି ଯେ ତୁମକୁ ତମେ ସତ୍ୟ କର ମୋ କଥା ଯଦି ରଖିବ ତାହେଲେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେବି ପୁଣି ସତ୍ୟ କରିଦେଲେ ସତ୍ୟ କରିବା ପରେ ସୁମିତ୍ରାକୁ କହୁଛନ୍ତି କୈକେୟୀ ଏଇ ଯୋଉ ଭାଗୁଟା ଦେବି ଚରୁ ଅନ୍ନ ଏଠିରୁ ଯିଏ ଜନ୍ମ ହବ ମୋ ପୁତ୍ରର ଦାସତ୍ୱ ସ୍ୱୀକାର କରି ଯଦି ଦାସ ଭଳିଆ ସେବା କରିବ ତାହେଲେ ମୁଁ ଚରୁ ଅନ୍ନ ତୁମକୁ ଦେବି ସେତେବେଳେ କୈକେୟୀ ମଧ୍ୟ ଅଧା ଚରୁ ଅନ୍ନ देले ହଁ ଦେଇଦେଲେ ଦିଟା ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ ହବ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଆଉ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ଆଚ୍ଛା ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ରାମଙ୍କୁ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ଭରତକୁ अच्छा ଉପସ୍ଥିତ ମୋର ଜ୍ଞାନୀ ବର୍ଗ ସିଆଡେ ଚିଲ ଧରିକିରି ଯାଉଛି चरु ଚରୁ ଅନ୍ନ ସେ ସମୟରେ କଣ ହେଲା ରେ कौन ଆରେ ଅଞ୍ଜନା ଦେବୀ ଯେ ତପ କରୁଥିଲେ अच्छा अच्छा ଅଞ୍ଜନା ଦେବୀ ଯେ ତପ କରୁଥିଲେ हाँ हाँ ଆକାଶ ମାର୍ଗେ ଚିଲ ଯାଉଛି ଭଲେ हई हई ଆଉ ଏକ ଚିଲ ଆସି ଝାମ୍ପ ଦେଲା अच्छा ସେତେବେଳେ ଚରୁ ଅନ୍ନ ତଳେ ପଡିଗଲା ठीक ଶିବଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମ ପୁଣି ହସ୍ତରେ ଅଛି अच्छा ଚରୁ ଅନ୍ନ ଯାଇ ହସ୍ତରେ ପଡିଲାଟି हाँ हाँ ସେଇ ଚରୁ ଅନ୍ନ ଅଞ୍ଜନା ଦେ ଭଖିଲେ अच्छा ସେଠାରୁ ହନୁମାନ ଜନ୍ମ ହେଲେ हाँ ଆରେ ରାମଚରିତ ମାନସେ ଅଛି ବର୍ଣ୍ଣନ ओ ରାମଚରିତ ମାନସେ ଅଛି ବର୍ଣ୍ଣନ अच्छा ଯଜ୍ଞ ଚରୁରୁ ହନୁମାନ ଜନ୍ମ ठीक ଯଜ୍ଞ ଚରୁରୁ ହନୁମାନ ଜନ୍ମ ଯଜ୍ଞ ଚରୁରୁ ହନୁମାନ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି हाँ हाँ ପ୍ରଥମରେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ରାମ ତାପରେ ହନୁମାନ ତାପରେ ଭରତ ତାପରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ତାପରେ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ शत्रुघ्न ଆଚ୍ଛା ହନୁମାନ ହଉଛି 2 ନମ୍ବର ଭାଇ ରାମଙ୍କର ତା ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ରାମଙ୍କର ଭାଇ ଅଛନ୍ତି କିଏ ଜଗମୋହନ ରାମାୟଣ କରିଲା ବର୍ଣ୍ଣନ ଦଶରଥଙ୍କ ବ୍ରହ୍ମରୁ ବିଭୀଷଣ ଜନ୍ମ हाँ ଜଗମୋହନ ରାମାୟଣ କହିଲା ଦଶରଥଙ୍କ ବ୍ରହ୍ମରୁ विभीषण जन्म ତେଣୁ ବିଭୀଷଣ ହେଲା ବଡ ଭାଇ ଆଚ୍ଛା ହେଲେ ରାମଙ୍କର ଲେଖାରେ 6 ଭାଇ ହେଇଗଲେ ସେ ରାସ୍ତାରେ ସମାପ୍ତ କରିଦେଲି ବୋଲି କଣ୍ଟା ପକେଇଦେଲି ସେଠି ଆଉ ସେଠି ଯିବିନି ମୁଁ ଏବେ ଯାଉଛି କୁଆଡେ କୁଆଡେ ମୁଁ ତ ଦିଲ୍ଲୀ ଦରବାରରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ପଡିବ ନଦୀ ଆଡେ ଯିବା ମା नदी आड़े तो आउ किए साथी मुन लेके रहो ତାହାନ୍ତି ହେଲାଣି ଆରେ ନଦୀ ବୋଇଲେ 15 ଦିନ ଯୋଉ ନଦୀ ପାଣି ଦଉଛି ସିଆଡେ ଯିବା ବୋଲୁଛି ସେ ତମେ ବୁଝୁଛ କଣ ବୁଝିଲ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି କୋଉଟା ବି ଉପସ୍ଥିତ ମୋର ଜ୍ଞାନୀ ବର୍ଗ ଆଚ୍ଛା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଗୟା ନଦୀ ତଟ ଦେଶରେ ହଁ